Kwa mambo mengine sina mengi ya kusema kwa sababu najua imechelewa na saa imeisha, lakini vile umesikia mimi naomba baadaye. Unajua nilikuwa hapa, nilikuwa jirani hapa in those days by the way. 2022 tulijaribu, nilikuwa na mambo mengi nilikuwa nataka kusema kwa mambo ya Senate ambayo nilikuwa naona tunaweza kufanya kazi pamoja. Lakini kwa bahati mbaya ilikuwa kidogo, lakini hiyo ni sawa. Kila kitu iko na wakati yake. Kwa sasa nasema labda hii mwaka ambayo inakuja 2027, Mungu akijalia, tafadhali mnisaidie kwa Senate. Kuna mambo mengi nafikiri tutaweza kufanya, na nitakuja hapa siku nyingine ndio tukae chini kuongea kuhusu hiyo mambo. Lakini kwa sasa kwa sababu ni mambo ya kusaidia ndugu yetu Arif, wacha tufanye harambee, tusaidiane, alafu tutaongea mambo mengine siku nyingine. Mungu akubariki. Asante.